اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنکھ جب کھلی تو ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ تو دلہن کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی یادداشت واپس آنے میں۔ یہ میں کہاں موجود ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میری تو شادی ہونے والی تھی۔ ایک دم سے وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو کمرہ گھوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے روشنی آئی تب اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ صبح ہو گئی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ صبح کیسے ہوگی اور میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہونے لگے تو فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور زور زور سے وہاں موجود دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے بچاؤ، میری شادی تھی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ اس کے ہاتھ، اس کی نظر جب اپنے مہندی والے ہاتھوں پر پڑی تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہاتھوں پر اس کے دلہے کا نام جگمگا رہا تھا۔ سب اختیار نم آنکھوں سے اس نام کو دیکھا اور زاروں کے دار رونے لگی۔ کوئی تو مجھے بچا لو، مجھے جانے دو، میری شادی تھی، میرے گھر والوں کا کیا حل ہوگا؟ اونچی اونچی آواز میں کہہ کر بار بار رونے لگی۔ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ تھک ہار کر وہیں دروازے سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس دوران کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ جیسے اس کی نظر آنے والی شخصیت پر پڑی تو وہ گھنگ رہ گئی۔ اسود بھائی، اسود بھائی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری شادی رک گئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ وہ یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اسود نے دیکھ کر اسے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ ہاں، حادثہ ہی تو ہوا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا۔ حادثہ؟ اسود بھائی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اب بتائیں نا، امی ابو کہاں ہے، پھپھو کہاں ہے، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کچھ تو بتائیے مجھے۔ وہ بے چین نظر آنے لگی۔ اس دوران اسود نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور جیسے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جانے لگا تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں اسود بھائی؟ آپ ہوش میں تو آئے۔ وہ دور ہٹنے لگی تو اسود نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں کہہ تو رہا ہوں حادثہ ہوا ہے، اور وہ بھی صرف تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ششر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آنسو اس کی پلکوں پر جیسے جم سے گئے تھے۔ کل تمہاری شادی تھی نا، تم اغوا کر لی گئی تھی اور اب تم یہاں موجود ہو۔ اب تو صبح ہو گئی ہے، سب لوگ تمہارے والدین کے منہ پر تھو تھو کر کے چلے گئے ہیں اور تمہیں بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر گئے جو اپنی ہی شادی سے بھاگ گئی۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیوں بھاگوں گی؟ میں تو شادی سے راضی تھی۔ میں اپنے والدین کو جا کر بتاتی ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ اسود بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں شادی سے نہیں بھاگی۔ لوگوں نے میرے بارے میں ایسی باتیں ہی پھیلا رکھی ہیں۔ اچھا تم چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا یہاں، لیکن بس تم مجھے یہ بھائی کہنا بند کر دو۔ اسود کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ معاملہ کچھ اس کی سمجھ میں اب آنے لگا تھا۔ سیدھی اور صاف بات ہے، تم خود سمجھنا نہیں چاہتی ہو۔ مجھے یہاں لایا کون تھا؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کڑے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ تو گویا اب تمہیں سمجھ آ ہی گیا ہے کہ تمہیں یہاں لانے والا کون ہے۔ سینے پر بازو لپیٹے اس نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور زور زور سے جھنجھوڑنے لگی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بس میری مرضی، میری زندگی میں جو چاہے کروں میں، تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال مجھ سے پوچھنے والی؟ اس نے غصے میں اس کا گریبان پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر ایک جھٹکے سے چھٹک دیے۔ کیوں میری زندگی برباد کر رہی ہو؟ تو میرے سب سے اچھے دوست ہیں نا بھائی، میں سمجھتی تھی آپ کو، اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے تیور دیکھ کر وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کیا کیا؟ اب میں بھی پوچھ رہی ہوں، میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھے بھائی نہ سمجھو، جب میں نے تمہیں ہمیشہ سے بتاتا رہا ہوں کہ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، لیکن تم نہیں مانی میری بات، اور اب دیکھو تم خمیازہ بھگت رہی ہو نا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال جو
मुकम्मल तौर पर बिखर चुके थे। एकदम से कान के पीछे हट से, छोड़े मुझे, हाथ मत लगाएं। आप समझते क्या है खुद को? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतने सुकून से बैठे हुए मेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। वहीं बैठकर एक बार फिर से वो रोने लगी, हाथ लगाने लगी। तुम मेरी बात ना करो, जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ना, उसके बाद तुम्हारे सारे हकूक मेरे नाम मुंतकिल हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसकी आंखों में उमड़ते हुए बेशुमार जज्बात को देखकर वो सहम कर रोने लगी। क्या मतलब है आपका? क्या क्या किया है आपने मेरे साथ? अरे डरो नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुमसे निकाह करूंगा, वो भी अभी और इसी वक्त। क्या ये आप कह रहे हैं? मेरा निकाह तनवीर से होगा, आपसे नहीं। मैं आपसे हरगिज निकाह नहीं करूंगी। उसने फौरन से दरवाजे की जानिब देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे उसे अस्वद की हंसी की आवाज सुनाई दी। यहाँ से जाने वाला हर रास्ता बंद है। यहाँ का हर रास्ता दोबारा से मुझ पर ही लौट रहा है। तुम्हारी कोशिश नाकाम है। सब्र से इंतजार करो, निकाह ख्वाह रास्ते में है, अभी तशरीफ ला ही रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और तुम्हारे सारे हकूक मेरे नाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। आई समझ? मैं अभी तक जो नरमी से बात कर रहा था, एकदम से उसके चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई देने लगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे निकाह नहीं करूंगी। आप समझते क्या है खुद को कि मैं आपको जीत नहीं दूंगी? आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे माँ बाप के साथ धोखा किया है। मैं तो आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसने भी एकदम से जोर जोर से चीख कर कहा। सब्र और सुकून से बैठो, तुम्हारा चीखना काम नहीं आएगा, क्योंकि अचानक से उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल का रुख उसकी जानिब कर दिया। तो एक लम्हे के लिए उसका सांस बंद होकर रह गया। क्यों? गोली चलाओ ना, मैं मर जाना पसंद करूंगी आपके निकाह में आने से तो बेहतर है कि मेरा जनाजा पड़ा जाए। उसने वो बुलंद आवाज में कहा। तो एक लम्हे के लिए असवद हैरान रह गया। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? खोए खोए लहजे में उससे पूछने लगा। मैं आपकी सोच से भी ज्यादा आपसे नफरत करती हूँ। और अब जो कुछ आपने किया है ना, आपने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मेरे भरोसे को रेजा रेजा किया है। मैं तो आपको कभी माफ नहीं करूंगी। खुद दुल्हन के लिबास में मलबूस इस वक्त उसके दिल में वो उतर रही थी, लेकिन उसके अल्फाज उसके दिल को चीर रहे थे। उसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और निकाह ख्वाह के साथ अंदर दाखिल हुआ। तो उसने आगे बढ़कर उसके सर पर से उतरते वाले दुपट्टे को उड़ाकर घूंघट कर दिया। अगर जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो ये गोली तुम्हारे अंदर नहीं उतारूंगा, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी की कोई गारंटी भी नहीं दे सकूंगा। ये सुनते ही उसके औसर में खता हो गए। अब चुपचाप यहाँ बैठो और जो कुछ कहा जा रहा है ना, उस पर अमल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक लम्हे के लिए ढेर सी गई। उसने उसकी कमजोर रग पर हाथ रखा। अब उसे किसी भी वक्त दबाया जा सकता था। उसे ना चाहते हुए हथियार डाल दिए। बादामी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे, लेकिन अब वो चुपचाप अपने उन आंसुओं को अपने दिल के अंदर उतारने लगी। सुहाना बिन्त अहमद, क्या आपको असवद बिन अजीज से ये निकाह कबूल है? उसने जार के जार नजरें उठाकर असवद की जानिब देखा, तो गन पॉइंट में उसकी तरफ किए आंखों ही आंखों में उससे इशारा करने लगा। उसने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और ये 3 बार इजाबो कबूल करते हुए उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। वो एकदम से खड़ी हो गई और झटके से अपना उसी कमरे में वापस दौड़कर कुर्सी पर बैठ गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसकी बीवी बन चुकी थी। अब वो सुहाना अहमद से सुहाना असवद अजीज बन चुकी थी। असवद भाई, असवद भाई, देखिए ना, ये सूट ठीक रहेगा या ये वाला पहनो? अम्मी तो कह रही है जो तुम्हें ठीक लगे। वो काम में मसरूफ है, वैसे भी मेरे पास कोई बहन तो है नहीं जो मुझे मशवरा दे। आप ही बताए ना कौन सा सूट अच्छा रहेगा। वो इस वक्त अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके भी इम्तिहानात होने वाले थे और वो उसी की तैयारियों में मसरूफ था। और वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। नहीं जानता था कि मामू जान के एहसानात अपने सर पर इस कदर वो बढ़ा लेगा कि फिर कभी चुका ना सके। इसलिए उसने पलटकर अब बिल्कुल बराबर में बैठी सुहाना को देखा था, जो कि मामू जान की इकलौती औलाद थी और इस वक्त किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। शायद ये उसकी कॉलेज की पार्टी की तैयारी थी।
उसने असवद का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ कर अपनी जाने मुखातिब किया। वो जो उसके हुस्न में गुम हो गया था और उसके इतने करीब बैठने पर अपनी सांसों को संभालने लगा था। एकदम से होश में आया और उसके हाथ में पकड़े दोनों जोड़ों को देखने लगा। आई थिंक ये वाला बेहतर रहेगा। उसने लाल रंग चुना। सुहाना बेगम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। आर यू श्योर कि ये सब ठीक रहेगा? ऐसा नहीं लगता कि जैसे शादी में जा रही हूँ मैं? वो कंफ्यूज सी नजर आने लगी थी। हाँ, यही सब लग रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, उसने कहकर अपना रुख लैपटॉप के जाने कर लिया और दोबारा मुड़ दिया। उसके बेहद करीब बैठी उसके ईमान का जायजा ले रही थी और वो कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। सोच क्या रही हो? जाओ यहाँ से। उसने उसे यहाँ से जाने का कह दिया, वरना शायद वो खुद अपने आप पर काबू न रख पाता और शायद गुस्ताखी कर बैठता। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसके दिल में बस गई थी। क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो तो अब भी आपके सर पर खड़े मुसलसल उसकी इम्तिहान लेने लगी। कुछ नहीं, बस पेपर की तैयारी कर रहा था, उसे बेजारकुन अंदाज में कहा तो बुरे बुरे मुंह बनाती वहां से चली गई। बड़े इम्तिहान में मसरूफ रहने होंगे। मैं नहीं पहनूंगी ये लाल रंग का जोड़ा, मुझे तो काला ही अच्छा लगता है। असवद ने जब उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो बेसख्ता कब मुस्कुरा दिया, इसलिए मुस्कुरा कि उसकी मुहाफिज जाकर खून ही खून वाकई कर देंगे और जमीन का रंग काला हो जाएगा। उसकी दो दियांगत पर काला रंग भी खूब जच उठेगा। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? वो छत के सीढ़ियां उतर रहा था जब उसे अपने कमरे से बाहर निकलती गाड़ी दिखाई दी। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन बहुत ज्यादा थक गई। इस लम्हे के लिए जब वो तैयार होकर नीचे जा रही थी तो असवद को बेपनाह हसरत महसूस हुआ। वो तो इतनी जल्दी तैयार होकर क्यों जा रही है? थोड़ी अपनी तैयारी को कम कर लो। ना चाहते हुए भी उसे ये कहना बैठा, क्या हो गया असवद भाई, इतनी तो अच्छी लग रही हूँ और कोई ओवर तैयार नहीं हुई। सबने सबसे ज्यादा वहां सोबर ही मैं लग रही। सबने खुले बालों में हाथ फेरते एक अदा से कहा। तो उसे देख कर रह गया था। कम से कम ये खुले बाल तो बांध लो। उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। तौबा है असवद भाई, आपको पास नहीं रखना चाहिए था। उसने मुंह बसोरते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके लहजे में ना चाहते हुए भी कोई दरार बन रहा था और वो वापस आ गई थी। तो उसे देखते ही वही मंजर उसको याद आने लगा, इसलिए पूछ बैठा। और ये पूछने के पीछे भी उसका एक मकसद था। आपको पता है, सबने मेरी बहुत तारीफ की। कहने लगे कि सबसे ज्यादा अच्छी तो सुहाना ही लग रही है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। काला रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी हमारी पार्टी में तशरीफ लाई है। और पता है, सबसे ज्यादा तारीफ मेरी तनवीर ने की थी। मैंने तनवीर से कहा, सच से आप मक्खन लगाते हो, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो यहाँ मुझसे? खूबसूरत लड़कियां मौजूद है। तो पता है मुझे क्या कहने लगा? कहने लगा मेरी नजर किसी और पर उठती नहीं जब तुम मेरे सामने होती हो। तो उसका ये ख्वाब सुनकर मुझे अजीब सा लगा, इसलिए मैं खामोश हो गई। बताए ना असवद भाई, उसका इस बात से क्या मतलब होगा? वो जो हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था, एकदम से उसकी बातों ने उसका दिल जख्मी कर दिया और वो उसे देख कर आ गया। ये तुम तनवीर से ही पूछ लो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तनवीर थोड़ी ना हूँ। तुम्हारी इस बात का सही मतलब वही बता सकता है। एकदम से वो खड़े उखरे लहजे में कहता हुआ वहां से चला गया। इन्हें क्या हो गया? कोई भी बात करती हूँ, कुछ बताती हूँ, कि पहले की तरह ना जवाब देते और ना कभी कुछ बातचीत करते, बस उखड़े उखड़े से रहते हैं। आखिर हुआ क्या है इन्हें? मुझसे पूछना पड़ेगा। आखिर मैं पूछूंगी ओप्पो से। ये तो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी जान बनते जा रही है। और वो जो इंतहाई जोश से अपनी फेयरवेल पार्टी की सारी कहानियां उसे सुना रहा था, उसका उखड़ा लहजा देखकर उसका दिल बुझ कर रह गया और वो असवद के बदलते हुए रवैये से मुतालिक सोचने पर मजबूर हो गई थी। असवद बेटा, खाना खाओ ना, क्या सोच रहे हो? वो इस वक्त अपने कमरे में खाना खा रही थी। उन्होंने असवद को भी खाना प्लेट में डालकर दे दिया था और उन दोनों को बाहर जाने की इजाजत ना थी कि उस वक्त मामू जान के बहुत अहम मेहमान आए हुए थे। मामू जान ने उन्हें चारों नचार अपने घर में रखा हुआ था। उनकी वालदा जब से असवद छोटा था यहीं आकर बस गई थी।
اسود نے دوست کے نام پر چھوٹی سی سہانا کو ہی دیکھا تھا اور اسے اپنی کل کائنات سمجھتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ کب سے کہہ رہی ہوں کھانا کھا لو، نہ جواب دے رہی ہو نہ کھانا کھا رہی ہو، بس ایک ہی جگہ گھورتے چلے جا رہے ہو۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ مامو جان نہ جانے کیوں ایسا کرتے ہیں، جب بھی ان کے کوئی مہمان آتے ہیں نا تو ہمیں اچھوت سمجھ کر یہیں بیچ دیتے ہیں۔ سر امی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں، ہاں چھت ان کی ہوتی ہے لیکن ہر چیز تو ہم اپنی الگ ہی کرتے ہیں نا، پھر وہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اسود نے آج زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے یہ پوچھنے کا جتن کیا تھا۔ بس بیٹا یہ ان کی فطرت ہے، وہ دل کے برے نہیں ہیں، تم زیادہ مت سوچو، کھانا کھا لو۔ امی آپ نے بچپن سے میرے دماغ میں ایک ہی بات بٹھائی ہے کہ میں سہانا کو اپنی بہو بناؤں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مامو جان ایسا ہونے دیں گے؟ رابعہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا دی، کہنے لگی بیٹا مجھے ایسا لگتا نہیں ہے بلکہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا نا وہ دل کا برا نہیں ہے، میرا بھائی بھلے ہی مجھ سے جتنا بھی اکھڑ لہجے میں بات کیوں نہ کر لے، وہ میرے وعدے کے مطابق ضرور عمل کرے گا، مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ سہانا تو میرے اسود کی ہی بیوی بنے گی، اب اگر وہ میری بات سے پھر گیا تو میرا کیسا بھائی ہو وہ نہیں پھرے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اور تم اپنا دل نہ ان دونوں کی طرف سے برا مت کرو، سہانا جیسے کیسے بھی زندگی کیوں نہ گزار رہی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی نا تو پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، وہ اچھی بچی ہے ڈھل جائے گی، ویسی بھی لڑکیاں شادی کے بعد جس سانچے میں بھی ڈھلنا چاہو ڈھل جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں تمہیں کہیں اور شادی تو نہیں کرنی؟ اسود نے ان کی بات سنی تو مسکرا دیا، وہ جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا آج کھل کر مسکرایا تو اس کی والدہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچے، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، بس وہ انہیں بتا نہ سکا کہ سہانا کا اس کی اپنی زندگی میں شامل ہونا اس کی کتنی بڑی خواہش ہے، لیکن آج جو کچھ سہانا نے اسے بتایا تھا وہ ناقابل یقین تھا، اسی وجہ سے اس کے دل میں شک پیدا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹک کر اپنی ماں کی بات پر ایمان لانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک اہم اور ضروری بات کرنی ہے۔ رابعہ بیگم جب اپنے سارے کام نپٹا کر وہاں آئیں جہاں سہانا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر تبصرہ کر رہی تھی تو ان تینوں نے ایک نظر سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے، آئیے بیٹھیے ممانی جان۔ ممانی جان نے نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ بیگم کو دیکھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سہانا اور اسود کے متعلق تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ بات سب کے سامنے ہو جائے تو اچھا ہے۔ رابعہ بیگم نے موضوع چھیڑا تو ان تینوں نے ایک دم سے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اسود سہانا کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مامو جان نے احتیاطاً ان سے پوچھ لیا۔ تمہیں تو پتا ہے نا کہ اسود جب سے چھوٹا تھا میں نے سہانا کو ہی اپنی بہو بنانے کا اعلان کیا، اور تم نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اسود کی شادی سہانا سے ہی ہوگی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اسود بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جو آپ کی تلاش میں ہے، لکھائی پڑھائی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، جبکہ سہانا کی بھی پڑھائی ختم ہونے کے قریب ہے اور اسے اب اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پھپھو نے انتہائی محبت سے ان تینوں کے چہروں کو دیکھتے اپنی بات کا اختتام کیا۔ اسود بھی اس وقت گھر میں ہی داخل ہوا، وہ اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ کیا ضرورت تھی امی جان آپ کو یہ بات ابھی کرنے کی؟ وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا لیکن وہیں کھڑا رہا۔ وہ ان تینوں کا جواب سننا چاہتا تھا۔ باجی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ پرانے وقتوں کی باتیں تھی کہ جب ایک دوسرے سے وعدے کر لیے جاتے تھے، اب بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی سہانا نے مجھے بتایا کہ وہ کسی سے شادی کرے گی، میں اپنی بیٹی کی خواہش ضرور پوری کروں گا، میں اس کی پسند کی شادی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور آپ ان دقیانوسی اور فرسودہ باتوں سے پیچھا چھڑا لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ دونوں سمجھدار ہیں، اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، کیونکہ میری بیٹی اپنی کلاس فیلو سے شادی کرے گی اور اس نے مجھے صاف طور پر بتا دیا ہے، مجھے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے فیصلے
पर एतराज ना करें। वैसे भी आपके एतराज करने की कोई अहमियत नहीं है। मेरी बेटी अपना फैसला ले चुकी है और अब उस पर अमल करना है। सुहाना ने मुस्कुराकर अपने बाप को फख्र से देखा और फिर राबिया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। फूफो, आप भी ना कैसी बातें करती है? मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ, और भला भाई से कैसे शादी कर सकती हूँ? आप भी ना बस खुद से कैसी कैसी बातें बना लेती हैं। उसे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में राबिया बेगम की तरफ देखा और हंसते हुए अपने कमरे की जानिब चले गए। इन तीनों के लिए बहुत मामूली सी ये बात थी। मामू जान भी अब उठकर जा चुके थे। अमानी जान ने तंजिया निगाहों से फुप्पो की जानिब देखा और आगे बढ़कर उन्हें कहने लगी, आपको अपने घर में रखा हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपको एक लम्हे के लिए यहाँ बर्दाश्त ना करूं, लेकिन मैं अपने शौहर की वजह से मजबूर हूँ। अब आप अपनी आंखों से ख्वाब देखना बंद कर दें कि असवद इस घर में राज करेगा। मैं अपनी बेटी की शादी अमीर लोगों में करूंगी जो उसे खुश रख सके। असवद के पास है ही क्या जो उसे खुश रखेगा? चंद हजार की नौकरी से जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। मेरी बेटी की ख्वाहिशात कहाँ से पूरी होंगी? हाँ, मैंने उसे लाड प्यार से पाला है और बड़ा किया है। अपनी औकात देखें आप और फिर बात करें। ममानी जान ने जहर आलूद लहजे में कहते राबिया बेगम की जानिब देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ वहां से रुखसत हो गई। राबिया बेगम वहीं गिरने के से अंदाज में बैठ गई थी। उन्हें बहुत सदमा हुआ था। असवद ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर कानों से सुना। वो दौड़कर उनके पास आया। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? देखे देखे, इधर कुछ भी नहीं हुआ, ये मामूली सी बात है, अब ज्यादा दिल पर मत लें। लेकिन उसकी अम्मी इस दुनिया के बाद से बहुत ज्यादा चुप हो गई थी। बेटा, ये इनकी आंखें कैसे बदल गई? मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरी बात पर मेरे अपने भाई ने मेरा ख्वाब पूरा करने का कहा था, लेकिन अब ये तीनों इस कदर बदलती सोच के मालिक हो गए हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। राबिया बेगम अपने कमरे में आकर रो पड़ी थी और इस्फत के दिल पर उसकी माँ का एक आंसू गिर रहा था। उसकी माँ की जद्दोजहद और दास्तान का वाहिद शाहिद था। इसके बाद उसने सोच लिया था कि अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। इस मकसद के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन आज उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। मैं आप तीनों को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी माँ की बेइज्जती की है, उसकी आंखों में आंसू आए हैं और उसकी इज्जत नफ्स पर चोट पड़ी है। मैं ये बात कभी कभी नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं। ये औरत कौन है जो आपके घर में किचन में काम कर रही है? मुलाजमा तो नहीं लगती? क्या वाकई में मुलाजमा है? बहुत ग्रेसफुल लेडी लग रही है। नवानी जान ने तनवीर की माँ की जब ये बात सुनी तो एकदम से उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो लोग सुहाना का रिश्ता लेकर आए थे और उन लोगों ने सुहाना की हदायत के मुताबिक उनको उसी वक्त हाँ कर दिया था। इसलिए तनवीर की माँ ने खुशगवार अंदाज में राबिया बेगम की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, अरे नहीं, ये मुलाजमा ही है, हमने इन्हें वक्ती तौर पर ही रखा हुआ है, ये यहीं रहती हैं, फिर ये जल्द अपने घर पर भी शिफ्ट हो जाएंगी। इनके शौहर नहीं है ना, हालात बेहतर हो जाएंगे तो खुद ही यहाँ से चली जाएंगी। वो मामानी जान ने मामले को संभालते हुए असवद के सामने उसकी माँ को मुलाजमा करार दे दिया। अब असवद के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और सब्र से उस वक्त का इंतजार करने लगा जब वो उनके हर एक रवैये को सूद समेत वापस करेगा। और ये लड़का कौन है? मोहन करना मैं सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ऐसे ही तजस्सुस के मारे पूछ रही हूँ। शक्ल से तो पढ़ा लिखा लगता है। जो अपनी फाइल लेकर अपने कमरे से निकल रहा था। एक लम्हे के लिए रुककर उस औरत को देखा। माने जाने से आंखों ही आंखों में जाने का इशारा किया, लेकिन अब वो रह नहीं सकता था। जी, वो जो लेडी आपको नजर आ रही है ना, किचन में काम कर रही है, वो मेरी वालदा है और सुहाना की पुप्पो है। मैं सुहाना का कजन हूँ। हम लोग बदकिस्मती से यहीं रहते हैं। जैसे ही हमारी खुशकिस्मती हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। कमजोर घरों में रहने की हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है। शायद मामू जान वो वक्त भूल गए जब मेरे बाबा जान ने इन्हें कारोबार को सेट करने में बहुत ज्यादा मदद की, और आज उसी कारोबार पर वो इतरा रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि उनका उनका कारोबार मेरे वालिद साहब के बानी थे, जिनकी जिंदगी इतनी नहीं थी, लेकिन खैर है, वक्त वक्त की बात होती है। ममानी जान, आप अपने मामला दुरुस्त कर ले और आपका फर्ज है कि आने वाले मेहमान को दुरुस्त मालूमात पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आपका। वो इंतहाई तंजिया लहजे में चबा चबा कर कहते उसने उसकी बात की परवाह ही ना की।
کہ اس کے بعد اس پر کیا ظلم ڈھایا جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے آنسو کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ اسود کو بلاؤ فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ مامانو جان نے آتے ہی ممانی جان نے بڑا چڑھا کر اسود کے سارے الفاظ ماموں کے کان میں پہنچائے۔ وہ غصے میں بچھڑے بیٹھے تھے اور یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ سوہانہ بھی وہاں بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تنویر کے ماں باپ کے سامنے ان سب کی بہت سبکی ہوئی تھی۔ جی ماموں جان، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ ہر طرح سے تیاری کر کے آیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ماموں جان نے بالکل بھی لحاظ نہ کیا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کی کہ اچھل کر دور جا گرا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوہانہ کو اپنے بابا کے اتنا سخت رد عمل کی امید نہیں تھی۔ تم چپ رہو اور بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے لگے اور اس زور سے اس کے پیٹ میں گونسا مارا کہ اچھل کر دور جا گرا۔ تمہارے باپ کے کاروبار پہ میں اترا رہا تھا، یہ سب میری محنت ہے۔ تمہارے باپ نے اگر انویسٹمنٹ کی تھی تو تمہیں پڑھا لکھا کر سود سمیت وہ واپس کر دی ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، مہمانوں کے سامنے جو آئے گا بکتے جاؤ گے اور تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں ان پر ظلم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسود کی غلطی ہے، لیکن اسے اتنی بڑی سزا تو مت دیں۔ سوہانہ کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا اور اس نے بابا جان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کی سزا اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں تو ان پر رحم کر رہا ہوں، انہیں صرف گھر سے جانے کا کہہ رہا ہوں۔ شور سن کر پھپھو بھی وہاں پر آ گئی اور انہوں نے بھی خود اپنے بھائی کے الفاظ اپنے کانوں سے سنے۔ بہت خوب کامران، تمہاری تو آنکھوں کی غیرت ہی مر گئی ہے۔ میں ایک منظر کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سب کو کھلاتے پلاتے ہو؟ اللہ رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تمہارا ہمیں اس گھر سے نکالے جانے کے بعد ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ جو تمہارا رب ہے نا، وہی ہمارا رب ہے۔ پھوپھو نے بھی آگے بڑھ کر اسود کو سہارا دے کر اٹھایا اور شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ امی، یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں ویسے بھی یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے دن تو پہلے ہی بدلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی غیرت بھی مر گئی ہے۔ چلو یہاں سے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا۔ بابا، یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ سوہانہ کے چہرے کی رنگت بھی اڑی اڑی سی تھی۔ میری بیٹی، تم ان لوگوں پر کیوں اپنا سر کھپا رہی ہو؟ انہیں ویسے بھی آج نہیں تو کل اس گھر سے جانا ہی تھا۔ تم بس اپنی شادی کی تیاری کرو۔ تنویر کی ماں کو شادی کی بہت جلدی ہے اور اگلے ہفتے تاریخ رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح سے رخصتی پر بھی زور دے رہی ہیں۔ ہم کل ہی شاپنگ پر جائیں گے اور تمہاری شادی کی خوب شاپنگ کریں گے، دل کھول کر۔ جو لینا ہو لے لینا۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ جو ممانی جان نے آگے بڑھ کر اس کی توجہ بٹانے کی کوشش کی، وہ بس نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھوپھو جان بہت اچھی تھی، سب بہت محبت کرتی تھی۔ مانا کہ اسود اور اس کے رشتے کی بات کر کے انہوں نے خود اپنا مذاق بنوایا تھا، لیکن وہ ان سے ناراض نہیں تھی۔ سوہانہ بیٹا، تم پولر پہنچ گئی ہو نا؟ ممانی جان نے تیسری بار اسے فون کر کے کہا کہ ہاں میں پہنچ گئی ہوں۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب بار بار فون نہ کریں، پولر والی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میرا میک اپ شروع ہونے والا ہے۔ آپ ٹھیک 2 گھنٹے بعد کسی کو پولر سے مجھے لینے کے لیے بھیج دیجیے گا، میں تیار رہوں گی۔ اس نے اپنی ماں کو فون پر بتایا تو انہوں نے اسے پیار سے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرون رنگ کے جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ ہو چکا تھا اور 2 گھنٹے بھی گزر چکے تھے۔ یہ ماما نے ابھی تک کسی کو مجھے لینے کے لیے بھیجا کیوں نہیں ہے؟ وہ بڑبڑانے لگی اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے فون پر پڑی تو بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ ایک تو فون کی بیٹری ابھی سے بند ہونا تھی اور اب اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب انہیں کیسے فون کروں؟ وہ اسی کشمکش تھے کہ پارلر والی نے اسے اطلاع دی کہ باہر اسے لینے کے لیے ایک گاڑی آئی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے فوراً سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ فرنٹ سیٹ پر کون موجود ہے۔ جلدی گاڑی چلائیں، بہت دیر ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹے کا کہا تھا لیکن 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، بارات آ گئی ہوگی اور دلہن غائب ہے۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے فون کو ایک بار پھر سے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نئے ڈرائیور ہیں؟
اس کی نظر ایک دم سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی طرف پڑی جو اس کے لیے نیا تھا. اس سے فوراً سے سوال پوچھ لیا. ہاں میں نیا ڈرائیور ہوں. آپ کے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے. اصل میں راستے میں ٹریفک بہت ہے نا, اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا. اسے وضاحت دی تو سہانا مطمئن سی ہو کر ہال میں جانے کا انتظار کرنے لگی. لیکن یہ کیا, گاڑی تو کسی اور طرف جا رہی تھی. بھیا آپ راستہ بھول گئے ہیں کیا؟ یہ ہال کی طرف نہیں جاتا روڈ. اس نے ایک دم سے فکر مندی سے پوچھا. نہیں میڈم, میں بالکل ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں. ممانی جان نے آپ کو کچھ دینے کا کہا تھا. اس نے ایک دم سے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کی طرف بڑھایا, اور سہانا نے جیسے وہ رومال اس کے ہاتھ سے لیا تو ایک دم سے اس کا سر چکرانے لگا. اس میں ایک تیز قسم کی خوشبو لگی ہوئی تھی اور اس کا سر دکھنے لگا. اس نے بمشکل اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا. گاڑی روک دو, میرا سر درد ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. اسے چلا کے ڈرائیور سے کہا, لیکن ڈرائیور سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کچھ نہیں ہوگا میڈم, ابھی ہال آ جائے گا. آپ اپنی ماں باپ کے پاس پہنچ جائیں گی, وہاں سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تھوڑی ہمت کریں. ڈرائیور نے انتہائی روکھے لہجے میں اس سے کہا, لیکن اس کا سر دکھنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی. آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ سیٹ پر اپنا سر جھکا رہی تھی, اور پھر اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں میری زندگی برباد کر ڈالی؟ میں نے تو آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا نا, جو آپ نے یہ سب کیا؟ نکاح کے بعد وہ جیسے ہی تمام لوگوں کے جانے کے بعد اس کے پاس کمرے میں آیا تو بلک بلک کر رونے لگی. اب تمہارے رونے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر پھونکنے لگا. آپ نے مجھ سے انتقام لینا تھا, لے لیا, میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. اس سے پوچھنے لگی, تمہارا قصور نہیں, تمہیں بتاؤں گا میں. وہ ایک دم سے سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسل کر اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا. سہانا, تمہارا قصور ہے کہ تم ماموں جان کی بیٹی ہو, اس وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے. ماموں جان نے نہ صرف ہمیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا, بلکہ ان کی گھٹیا پن کی حد دیکھو. وہاں موجود تمام اسٹیٹ ایجنسی والوں کو ہماری شکلیں دکھا کر کہہ دیا کہ انہیں کوئی گھر نہ دینا. کتنی مشکلوں سے ہم نے گھر حاصل کیا, یہ میں جانتا ہوں. میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی, میں خالی ہاتھ تمہارے گھر سے نکلا, اور اب تم بھی بتاؤ, ایسے میں میرا انتقام لینا درست ہے یا غلط؟ وہ کاٹتے ہوئے لہجے میں اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا, چھوڑے مجھے, بہت درد ہو رہا ہے. وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسود کا یہ روپ بھی وہ دیکھے گی. جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری اور تنویر کی شادی ہو رہی ہے تو یہی موقع مجھے بہترین لگا, جب میں ماموں جان سے اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لیتا. اور دیکھیں, میں کامیاب ہو گیا. تمہاری شادی ٹوٹ گئی اور مجھے اپنے آدمیوں کے ذریعے سب معلوم ہو کہ تنویر اور اس کے گھر والوں کے تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر کل رات کو ہال سے بہت جلد چلے گئے تھے. تمہارے والدین وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک تمہیں ڈھونڈتے رہے, اور تم انہیں کہیں نہ ملی. کیسے مل سکتی تھی؟ تم اس وقت میری زوجہ بننے کی تیاری کر رہی تھی, اور میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھکنے لگا. اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے. مجھے معاف کر دے, میرا کیا قصور ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری شادی تک کروا دی, تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ وہ بار بار اس سے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی, اور وہ بس اس بار خاموشی سے اسے دیکھے گیا. اپنا حلیہ درست کر لو, کپڑے بدل لو, میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر لوں گا. گاڑی میری اپنی نہیں ہے, کرائے کی ہے, لیکن ایک دن اپنی بھی ہوگی, جب تمہیں گاڑیوں میں بٹھا کر میں سیر کراؤں گا. سوہانا نے اس کے بدلتے ہوئے لہجے کو سنا تو اس کی ذہنی حالت پر افسوس کرنے لگی. میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ, تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا, اور کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی, لیکن جب دیکھا کہ اسود کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے راضی کر لیا. قریب مت آنا, میں تمہاری بات پر عمل کر رہی ہوں نا, میں تیار ہوں, لیکن تم میرے بالکل بھی پاس مت آنا. اس نے ایک طرف سے اس کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اسے دور رہنے کی بھی تلقین کی. دور رہنے کی بات ہی تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے. شوہر ہوں میں تمہارا, اگر اپنے حقوق لینے پر آ جاؤں تو تم اپنا منہ چھپاتی پھرو گی. اس کے منع کرنے کے باوجود کی اس کے بے حد قریب آیا, یہاں تک کہ سہانا کو اس کی گرم سانسیں اپنے اوپر محسوس ہوئی تھی.
उसने कर्ब से आंखें मीच ली। आंखें बंद कर देने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और जब चाहे तुम्हारे करीब आकर अपना हक वसूल कर सकता हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसने एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया कि उसे सुहाना के दिल की धड़कन की आवाज अपने पास सुनाई दी। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। अभी मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई थी। उसकी कुर्बत को वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी एक झटके से सुहाना के घर के पास रुकी। तो फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर भागी। सुहाना, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसके माँ बाप नम आंखें लिए वहां हॉल से बैठे हुए थे। सुहाना को देखा तो एकदम से आगे बढ़कर उससे गले मिले। बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शादी वाले दिन तुम गायब हो गई और अब आकर हमारे पास हमसे मिल रही हो। क्या किसी ने तुम्हें धमकी दी या अगवा किया? तुम हमें बताओ, हमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रणवीर के घर वाले अभी भी राजी हो गए हैं कि अगर तुम वापस लौट आई हो तो वो फिर से निकाह करने के लिए तैयार हैं। मामू जान और ममानी जान ने बैक वक्त रोते हुए उससे कहा था, और एक लम्हे के लिए सुहाना को लगा जैसे उसका दिल किसी ने छुरी से चीर कर रख दिया हो। वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब तुम आ गई हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तुम पर शक नहीं कर रहा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हम कल ही दोबारा तुम्हारा निकाह रखवा देंगे। तनवीर बहुत जहन खुले जहन का मालिक है, तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने तो मुझसे कह दिया कि चाहे वो जिस भी हाल में वापस आए, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। उसके वालिदैन के दरमियान ये बात चल ही रही थी कि सुहाना बिल्कुल खामोश थी, ऐसे जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। सुहाना, बताओ ना। मामू जान और ममानी जान को तुम चुप क्यों हो? वो एकदम से अंदर दाखिल हुआ। उससे सुहाना सुहाना की खामोशी चुभ रही थी। उसने सोचा कि वो खुद उन्हें हकीकत बता देता है। तो तुम हमारे घर में कैसे कदम रखे? मामू जान एकदम से गुस्से में आगे बढ़े तो उसने आगे बढ़कर उनके कंधों पर दबाव डाला और कहने लगा, गुस्से की बात तो आप ना ही करें। अगर आप ना भी चाहेंगे तो भी मैं आऊंगा। क्योंकि उसने बात अधूरी छोड़कर सुहाना की जानिब देखा, जो कि फटी फटी निगाहों से उसी की जानिब देख रही थी। बताओ ना सुहाना, मैं चाहता हूँ कि ये खबर तुम खुद इन्हें अपने मुंह से सुनाओ, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो एकदम से उन दोनों के सामने बड़ी शान से सोफे पर बैठ गया और टेबल पर पांव रखकर झिलाने लगा। सुहाना की आंखों से एक बार फिर से आंसुओं की बरसात होने लगी। मैं ही बता देता हूँ, तुम्हें तो रोने से ही फुर्सत नहीं है। तो ऐसा है कि मामू जान, ममानी जान, आप ये बाकायदा मेरे सास ससुर के ओहदे पर फायज हो गए हैं और सुहाना मेरी बीवी बन चुकी है। हम दोनों का निकाह हो गया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको सुहाना ही बताएगी। लेकिन फिलहाल आपको इससे मिलवाने लेकर आया। ये मेरा एहसान समझे कि मैं किसी वालिदैन को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। अपनी बेटी के लिए बस इसी वजह से आपके पास ले आया। लेकिन ये आखिरी बार है। वो आगे बढ़कर उससे मिल लीजिए, फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। वो एकदम से गुस्से से कहते उसने टेबल से लात मारी और फिर उठ खड़ा हुआ। तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? इसकी शादी तो तनवीर से हो रही है। इसने इससे दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। वो हर हाल में इसे अपनाना चाहता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मामू जान एकदम से गुस्से से आगे बढ़े और उसके गिरबान को पकड़कर खींचने लगे। तो उसने एक झटके से उनसे अपना गिरबान छुड़वाया। अब ये कभी ये क्यों बोल रहे हैं? क्या आपने अपने जिगर का कोशा मेरे हवाले कर दिया है? आपका सलूक मेरे साथ इसका सलूक रकम कर रहा है। जैसा आप मेरे साथ रवैया रखेंगे ना, वैसा इसके साथ मैं रखूंगा। और हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इसके साथ निकाह हो गया है और इसने मुझसे शादी कर ली है, तो मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है। वो एकदम से तंजिया हंसी हंसते हुए अपनी जेब से एक कागज निकालने लगा, जो कि निकाहनामा था। इन दोनों का निकाहनामा जो उसने अर्जेंट बनवाया था, ताकि इन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मार सके। क्या सुहाना बेटा, ये क्या हो रहा है? ये हम क्या देख रहे हैं? उसके वालिदैन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सुहाना की खामोशी ने उन्हें ये सब कुछ बता दिया था। मैं बहुत मजबूर थी अम्मा जान, मुझे माफ कर दे। बाबा जान, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ये कैसे कर सकती हो? वो इंतहाई उदास लहजे में उससे कहने लगे।
تو असवद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ वहां से ले जाने लगा। छोड़ दो हमारी बेटी को, हमारे साथ रहेगी ये। इसका इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है हमारे नजदीक। ये निकाह बातिल है। असवद ने मुड़कर उन दोनों की जानिब देखा और फिर विक्ट्री का निशान बनाया। ये तो अभी तक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी बेटी बर्बाद हो गई असवद, असवद ने बर्बाद कर दिया। मामू जान वहीं बैठकर रोने लगे। अमानी जान भी सदमे किसी कैफियत में थी। एक दिन मैं ही इनके घर पर कैसे तहमत टूट पड़ी थी। उन्हें वो वक्त याद आने लगा जब उन्होंने असवद, उसकी माँ को बेइज्जत करके इस घर से निकाला था। और ना सिर्फ घर से निकाला था, बल्कि और भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी की थी ताकि लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। लेकिन असवद ने मुड़कर उनसे ऐसा बदला लिया था जिसके बाद उनके पास कुछ भी बाकी न बचा था सिवाय शर्मिंदगी के। और इस शर्मिंदगी के मारे उनके सर झुके हुए थे। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारा कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। यहाँ इस घर में अकेली बैठी हुई हो। ये घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। उसने असवद को पूरे एक दिन बाद घर में दाखिल होते देखा तो कहने लगी, लेकिन वही रुक गई क्योंकि उसके साथ सुहाना भी अंदर दाखिल हो रही थी। अरे सुहाना बेटा, तुम आई हो क्या? भाई भाभी भी आए हैं क्या? कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। उन्होंने सुहाना को देखकर खुशी का इजहार किया, लेकिन वो सर झुकाए हुए थी। क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है ना? उन्होंने सुहाना की जानिब देखकर कहा और फिर असवद से कहने लगी, कोई बात हुई है क्या जो मुझे नहीं मालूम? उन दोनों के चेहरे पर खुशियों के बजाय न जाने क्या कुछ रकम है। क्या हुआ है, तनवीर से शादी नहीं हुई क्या? उनका जुमला उनके मुंह में ही रह गया जब सुहाना ने आगे बढ़कर गुस्से से उनसे कहा, हाँ, मेरी तनवीर से शादी नहीं हो सकी क्योंकि आपके बेटे ने मुझे अगवा करके मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। ऐसी शादी जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सुहाना, तुम चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में। असवद ने देखा कि उसकी माँ से बदतमीजी करने लगी है तो उसने बुलंद आवाज में उसे जोर से कहा कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रही? उसे इस कदर गुस्से में देखकर वो दौड़कर अंदर चले गए। असवद ने अपना रुख अपनी माँ की जानिब किया। वो अफसोस भरी निगाहों से देख रही थी कि तुमने क्या कर दिया। क्या यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी? उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया ना, लेकिन तुम्हें उनके साथ वही सब नहीं करना चाहिए था। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो वही सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई थी और असवद से कहने लगी, मैं उनकी हर खता को माफ कर देता, लेकिन मैं शादी वाला दिन नहीं भूल सकता था। अगरचा मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन आपने मुझसे जो कुछ छुपाया ना, वो मुझसे छुप नहीं सका। उन्होंने आपको दावत देकर इसलिए बुलाया था कि पूरी आवाम के सामने आपको बेइज्जत करके वहां से निकाले। ये कहकर उन्हें दावत ही नहीं दी थी और ना ही उनके इस दावतनामे के पास मौजूद था। इस बात को लेकर वो हॉल में क्या कुछ हंगामा खड़ा हुआ था, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। बस यही वजह बनी कि मैंने ये कदम उठाया। ये इंतहाई कदम है। मामू जान और ममानी जान फरौन बन गए हैं और उन्हें उनकी औकात में रखना जरूरी हो गया है। उस वक्त उसके लहजे में बेपनाह नफरत बोल रही थी। मेरी तरफ देखो और मुझे सच बताओ, यही बात थी ना जिसकी बना पर तुम अगवा जैसे इतने बड़े जुर्म के मुर्तकिब ठहरे, और फिर ऊपर से जबरदस्ती निकाह भी उससे कर लिया? या फिर कोई और वजह है जो सिर्फ मुझे नजर आ रही है और तुम्हें महसूस नहीं हो रही? ये आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जानकर भी अनजान बनने लगा तो राबिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुम्हारे दिमाग में मैंने यही बात डाली थी कि सुहाना तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगी, और शायद इस बात को तुमने बहुत ज्यादा संजीदा ले लिया। गलती मेरी भी थी, मैं इस बात को अटल समझ बैठी। अब तुम मुझे साफ बताओ, क्या मेरी बेइज्जती की वजह से तुमने ये कदम उठाया, या फिर तुम्हारे दिल में कोई और राज छुपा है जिससे शायद तुम खुद भी वाकिफ नहीं हो? उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया तो अपनी नजरें झुका गया था। आप मेरी माँ हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या वजह हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। वो दो इंतहाई वजूहात की बना पर मैंने ये कदम उठाया। एक तो आपकी बेइज्जती की बना पर, और दूसरा, वो एक लम्हे के लिए रुका। दरवाजे की ओट में खड़े होकर सुहाना का ये सब कुछ सुनना उसका दिल दहला गया। वो भी दिल पर हाथ रखे उसका अगला जुमला सुनने के लिए बेकरार नजर आने लगी। और दूसरी वजह मोहब्बत है। मैं इसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था, और तनवीर से तो बिल्कुल भी नहीं।
वो जब जब मुझसे तनवीर की बात करती थी तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। बचपन से जो बात मेरे जहन में डाली गई थी, उस बात की बना पर मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई, और मैं इतनी आसानी से कैसे कैसे अपनी मोहब्बत से दस्तबदार हो जाता। मेरे लिए ये सब कुछ नाकाबिले कबूल थी। बस यही वजह है। आपने सही पहचाना। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के कंधे पर सर रख लिया, लेकिन वो ये बात नहीं जान सकती थी। वो मुझे गलत समझती है। मैंने तो उसे हमेशा इशारों किनारों में समझाने की कोशिश की कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे अलावा किसी और के बारे में ना सोचे, लेकिन उसने मुझे तो कभी क्या आपकी मोहब्बत को भी ठुकराया, और वो आपका इंतकाम देखेगी। वो नफरत से कहने लगा तो सुहाना एक लम्हे के लिए डर गई और अपने कमरे में बेड पर बैठकर तमाम बातों को सोचने लगी। शायद मैं ही इन तमाम चीजों से बेखबर थी। अगर अपने कान और आंख खुले रखती तो शायद मुझे भी इल्म होता था कि असवद मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसके दिल में अफसोस सा पैदा होने लगा। काश वो पहले ही ये सब जान पाती, आज उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल तो ना होती ना, बल्कि आसान होती। इन्हीं सोचों में वो मगन थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर आया, और उसे बेड पर बैठा देखा तो फौरन से हाथ से खींचकर खड़ा किया और जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी जगह मेरे बेड पर नहीं है, मेरे कदमों में है। तुम आज रात यहीं सोगी। सुहाना ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है, वो मिनमनाई तो असवद ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। आदत नहीं है तो आदत बना लो। अब तुम्हें हर चीज की आदत बनानी होगी जिसकी तुम्हें आदत नहीं है ना, और ये बात मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा। आई समझ तुम्हें? उसने एकदम से कहते हुए कमरे की बत्ती ही बंद कर दी थी और खुद भी पलंग पर लेटकर नींद की गहरी वादी में खो गया था। मैं जानती हूँ कि आप सख्त नजर आने की अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नर्म है। मैं इंतजार करूंगी कि कब आपको नरम दिल आपके सख्त रवैये पर हावी हो जाए। न जाने क्यों सुहाना ने जब से ये सुना था कि उससे मोहब्बत करता है और इसी वजह से उसने उसकी शादी रुकवाई, तो वो एक लम्हे के लिए उसके दिल में एक गिरा सी उसके लिए खुल चुकी थी और वो नरम पड़ गई थी। सुबह जब असवद की आंख खुली तो क्या देखता है कि सुहाना उसके साथ उसके बिस्तर पर उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और दूसरे लम्हे उसके गाल थपथपाकर उसे उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी जगह यहाँ जमीन पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे बराबर में आकर सोने की? सुहाना पहले तो नींद से उठकर नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी, फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हो चुका है ना, उसी की बना पर मैं आपके बराबर आकर सो गई थी। उसने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया। दोबारा से अपनी आंखें बंद करने के लिए वो बंद कर गई तो असवद को उसके रवैये पर एक झटका सा लगा कि ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये तुम मेरी गुर्बत में मर तो नहीं रही, और तुम मुझसे दूर रहना चाहती थी ना, अब क्या हो गया अचानक से? वो शदीद हैरान हुआ, इसलिए दोबारा से उसे झंझोड़ कर उठाया तो सुहाना मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखने लगी। मैंने आपकी और पप्पू की सारी बातें सुन ली थी। ओह, तो तुम अभी ये काम करने लगी हो? असवद की आंखों में एकदम से जज्बात बदले थे और सख्त रवैये की जगह नरम दिली दिखाई दी थी। मुझे सोने देना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। बीवी हूँ, यहाँ सो सकती हूँ, और अपने हकूक गनवाऊँ आपको? वो शरारत के मूड में नजर आने लगी थी। बस मुझे आखिरी बात बता दो, माना कि तुम्हें ये सब पता चल गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, ये भी एक वजह थी तुम्हारी शादी रुकवाने की, लेकिन तुम्हारा दिल अचानक से कैसे बदल गया? उसने सुहाना से सवाल किया और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। सारी रात में सोई नहीं हूँ, अपने दिल को टिटोलती रही कि क्या तनवीर की मोहब्बत वाकई में मौजूद है, कि ये दोस्त की शक्ल में आपसे मोहब्बत कर बैठी थी जो अंदर दूर कहीं सो गई थी। कल रात को जब अपने दिल की हालत टटोली तो पता चला कि तनवीर की मोहब्बत तो कहीं भी मौजूद नहीं थी, और असवद की मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। बस मैं गफलत में अपने दिल की सुने बगैर दिमाग के पीछे भाग रही थी। जब चोट खाई तो पता चला कि दिल की सुनती तो हर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो एकदम से मेच्योर लड़की की तरह बातें करने लगी। वो उसको असवद को बहुत प्यारी लगी। अच्छा, अब क्या करना है? उसे सीने पर बाजू लपेटकर उसे अपने ऊपर लेटते हुए देखा। करना क्या है, जो होना था हो चुका। आपका तरीका इंतहाई गलत है, मेरी बदनामी हुई। लेकिन वो रुकी और अपनी नजरें झुका ली। लेकिन क्या? उसने दिलचस्पी से उसकी जानिब देखा।
लेकिन मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। बस आप मुझे मेरे माँ बाप को माफ कर दे। मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा से मिलजुल कर रहें। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो अस्वद के लब मुस्कुराहट में डले। ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन क्या करूँ, दिल की सुनो। देखो, कामयाबी नजर आ रहा है ना, तुम्हारा दिल भी बदल गया ना। वो एकदम से शरारत करने के लिए उस पर रुका तो उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए और मुस्कुराते हुए उससे दूर करने की उसे कोशिश करने लगी। अब क्या हो गया? आप क्यों फासले रखना चाहती हो, जबकि तुम्हारा दिल भी बदल गया है और मेरे दिल से भी तुम गुस्सा मिटा चुकी हो? तो फिर फासला क्यों रख रही हो? उसे झटके से उसे खींचकर अपने ऊपर गिराकर सुहाना उसकी इस हरकत को देखकर शर्मा गई थी और उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। माना कि हालात अभी हमारे हक में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुशियों से भरी जिंदगी का देने का वादा करता हूँ। अगर तुम दिल से मेरा साथ निभाओगी तो सब कुछ बेहतर हो सकता है और जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर सकती है। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना? उसने उसे अपनी बाहों में बेचकर उसके बाल सहलाते हुए पूछा था। सुहाना ने इसे जवाब में बेहतरीन मुस्कुराहट से नवाजा था। जिंदगी एक पल में हसीन लगने लगी थी, जो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। सुहाना की समझदारी और हकीकत के एतराफ ने एकदम से उस पर पानी डाल दिया था और अब वो दोनों अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर एक दूसरे को कबूल किए हुए अपनी जिंदगी को आसान बनाने लगे थे।